गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज होची मार्च 13 गुरुवार। तो चलंतु जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जाहाद्वारा जेबे जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाउ। राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति प्रति पंचायत खोल आरआई ऑफिस कार्यालय 8 घंटा कम काम कले कार्यानुष्ठान ग्रहण कर मंगलवार विधानसभा विरोधों बिना आलोचना राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग 2025-26 आर्थिक वर्ष 1378 कोटी 27 लाख 98 हजार टंकार व्यय बराद उपर आलोचना हेबा सह याकु पारित करा जाय। शासक दल पक्षर विधायक इराशीष आचार्य अश्विनी कुमार षडंगी एवं प्रताप चंद्र नायक आलोचना भाग नहीं बेले राजस्व मंत्री सुरेश पूजार आलोचनार उत्तर रखिथिले। राजस्व मंत्री पूजाली कहिथिले जे राज्य विभाग बजेट 200 कोटी टंका कम विभाग में सरकार बजेट खर्चर मूलधुआ। सरकार विकसित ओडिशा गठन पर जो योजना करुछंती साकार करिवार राजस्व विभाग प्रमुख भूमिका तुलाइबार 24 वर्ष बीजेडी सरकार राजस्व विभाग को जटिल करथिला। आमे व्यापक संस्कार आणुछु। 8 मास बहु संस्कार मूलक पदक्षेप निया जायतिबा बेले खूब शीघ्र आहुरी अनेक पदक्षेप निया जिवो। एबे 5 रु 6 पंचायत को नै गोटे आरआई ऑफिस थिबा बेले खूब शीघ्र प्रति पंचायत पय स्वतंत्र आरआई ऑफिस निर्माण हेबा। एहा द्वारा लोकंकु राजस्व सेवा सुविधा मिलिबा। ओडिशा रे प्राय 1000 किस्मर जमी थिबा बेले एहाकु संकुचित करी 20 रु 30 प्रकार किस्म करने को योजना कर। मंत्री कहते राजस्व विभाग बहु कर्मचारी ऑफिस रे 2-3 घंटा काम करुवा देखा मिलूला। तेणु एबे सब कार्यालय सीसीटीवी लगी जदि कौन कर्मचारी 4 घंटा कम काम करेंगे तेज से दिन अनुसूचित हिसाब कर 8 घंटा कम काम न कले अधा दिन गणाजिबो कहुई। परवर्ती खबर होली पूर्व जानतु केते रही सुना दर। आज 2 दिन पर होली पर्व पालन करा 13 तारिख रे होलीर दहन पालन करा 14 मार्च रे होली पर्व पालन करा। आज भापरिकर रूपार मूल्य ह्रास पाई। रूपा दर किलोग्राम को 97,900 टंका। इंडियन बुलियन एसोसिएशन अनुसार भारत में 24 कैरेट सुना 10 ग्राम सुनार दर 26,470 टंका रही। नुआ दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सुनार दर 26,170 टंका रही। सेहीपरि मुंबई में 24 कैरेट सुनार 10 ग्राम पिछा 10 ग्राम रे 26,320 टंका थिबा बेले कोलकाता में 10 ग्राम सुनार 26,200 टंका रही। बेंगलुरु रे 10 ग्राम सुना को 26,390 टंका रही। चेन्नई रे 24 कैरेट 10 ग्राम सुना को 26,570 टंका रही। वर्तमान आपण सुना किनि पारिबे। जदि इन्वेस्ट करिवे पई चाहुचंती तेबे मध्य करि पारिबे, कारण आगको सुनार उपर मूल्य परिवर्तन हेबार संभावना रहिथिबार जणा पड़िछि। तो आपनको शहर सुनार मूल्य केते रहिछि ता कमेंट माध्यम रे निश्चय कराइबे। आ आपनकर केउ शहर आपण केउ ठाउ कहउचंती ता कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर होली पूर्व कोटी कोटी परिवार को बड़ उपहार देले सरकार। होली पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 1.86 कोटी परिवार को एक बड़ उपहार देइछन्ती। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन परिवार गुडी 890 कोटी टंकार गैस सिलिंडर रिलीफ सहित बंटन करा जायछि। लक्ष्य एही कार्यक्रम समय मुख्यमंत्री योगी हिताधिकारी मानकु सब्सिडी बंटन करिसेंती। सोशल मीडिया साइट एक्स रे एक पोस्ट रे सीएम योगी लिखिसेंती प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन 890 कोटी टंका सहित उत्तर प्रदेश रे 1.86 कोटी टंका योग्य परिवार को गैस सिलिंडर रिलीफ सब्सिडी बंटन करिसेंती। एही परिप्रेक्षी में कार्यक्रम पूर्व खबरदाता मानक कथबार्ता समय यूपी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहते आज प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में यूपी 1 कोटी अधिक लोक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन सब्सिडी गैस सिलिंडर संजोग कर। आपण मान कौन चाहते ओडिशा कार्यक्रम लागू जदि ये कमेंट माध्यम निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर डिजिटल पेमेंट करुवा लोकों को लागि पारे झटका। यूपीआई रे टंका ट्रांसफर हेबा महंगा। यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड जरिया रे लेन देन ऊपर खूब शीघ्र लागेबो राज, अर्थात यूपीआई करिबो हेबनी फ्री। एथिबे अलग भाव में टंका देबाको पड़िबार एक रिपोर्ट अनुसार सरकार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपे डेबिट कार्ड जरिया रे करा जायतिबा लेन देन ऊपर मर्चेंट चार्ज लगाइबा पय आनिबे मूल्यांकन करूछंती। जदि एही भली हुए तबे डिजिटल पेमेंट महंगा हो जिवो। द इकोनॉमिक्स टाइम रो रिपोर्ट अनुसार सरकार एही ट्रांजैक्शन ऊपर मर्चेंट चार्ज लगाइबा प्रस्तुत करूछंती। उल्लेखनीय जे डिजिटल पेमेंट सर्विस आरंभ करने को देवाक पड़े। यही शुल्क 2022 रे सरकार द्वारा क्षमता करा जायतिला। एबे खबर रही जे सरकार यह लागू करबा ऊपर विचार करि पारंती। वर्तमान यूपीआई और डेबिट कार्ड परिषद ऊपर कोनोसी एमडीआर लागू होई नाही, जहाको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माध्यम रे सुगम करा जायछि। रिपोर्ट जने व्यक्ति कहचंती जे बड़ व्यापारीक पई यूपीआई लेनदेन ऊपर एमडीएस को पुणी थर करबा औपचारिक अनुरोध बैंकिंग उद्योग द्वारा केंद्र सरकार प्रस्तुत करा जायछि और संपर्क रे विभाग यहकु समीक्षा करचंती। प्रस्ताव अनुसार 40 लाख टंका रु अधिक वार्षिक कारोबार थिबा व्यापारी यूपीआई लेनदेन निःशुल्क रहिबो। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनुसार फेब्रुआरी 2025 रे यूपीआई 16.11 बिलियन लेनदेन रेकर्ड करा जायछि। एहार राशि प्राय 22 ट्रिलियन टंका थिला। जनवरी रे मोट लेनदेन 16.99 बिलियन थिला बोली जणा पड़िछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆଳୁ 3 କିଲୋକୁ 100 ଟଙ୍କା ପଡିବ ରେଟ୍। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର ତଳମୁଆ ହେଉନଥିବା ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ନାଫେଡା ଜରିଆରେ ଆଳୁ ଆଣି କେଜି ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଆଜି ନାଫେଡ ଜରିଆରେ ଆଳୁ ସିଧା ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଡିଲରଙ୍କୁ ଏହି ଆଳୁ ଯୋଗାଇ ଯିବାର ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 କେଜି ଆଳୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ପ୍ରତି ପରିବା ପିଛା 3 କିଲୋ ଆଳୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଏହା ନେବା ବେଳେ ଅଣରାସନଧାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଫେଡା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଳୁ କିଣିବା ସହଜ, ଲୋକଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆଳୁ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 300 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆଳୁ ନାଫେଡା ଜରିଆରେ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସରକାର ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଳୁ ବିକିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଳୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଆଳୁ ଦାମ କେତେ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇ ର ବଡ ଘୋଷଣା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ 100 ଓ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। 100 ଓ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 100 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୂତନ ନୋଟ ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଇନ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ନୂତନ ନୋଟ ଗୁଡିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ ବୋଲି ଆରବିଆଇ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ମିଳନୀ ନୋଟ ଜାରି କରାଯାଏ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ପୁରୁଣା 100 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବୈଧ ରହିବ, ଏହାକୁ ବଦଳାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆରବିଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ନୋଟ ଗୁଡିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆରବିଆଇ କହିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଉପରେ ନିଷେଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶର ନଗଦ ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆରବିଆଇ ର ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017ର ନଗଦ ପ୍ରଚଳନ 13.35 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 35.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ ୟୁପିଆଇ କାରବାରକୁ 2.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 18.7 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 2024 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ କହିବା ଯେ ତେବେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ପ୍ରାୟ 172 ବିଲିୟନ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ବାବୁସାନ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାରେ ହେବ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ। ପୁରୀରେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ପୁରୀ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଲାଗି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାବୁସାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ ସହ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ପୁଅ ବାବୁସାନ। ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍ତମଙ୍କ ସୋମବାର ଦିନ ଏକାଦଶ ଏକ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ କଳାକାର, ସିନେପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଦିନ ନୟାପଲ୍ଲୀ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ନିର୍ମଳ ଧୀର ତୁଠରେ ଦଶହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଅ ବାବୁସାନ ସମେତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ଗୁରୁଗାଁଓ ମେଦନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 67 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟନଗରର ମଶେଣୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ତାଙ୍କର ପୁଅ ତଥା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପରଷ୍ଟାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 40 ଡିଗ୍ରୀ ନିକଟରେ ତାତି ଆସନ୍ତାକାଲିଠି ହ୍ୱିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ 3 ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ତାପମାତ୍ରା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ସହ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠୁ ତାତି ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବୌଦ୍ଧର ତାପମାତ୍ରା 39.5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡାରେ ତାପମାତ୍ରା 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 38.5 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 38.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ 13 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜନିତ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ପାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ 13 ତାରିଖରେ 7 ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜନିତ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 14 ତାରିଖ ଓ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ନେଇ 8 ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ବରଗଡ଼କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖରା ସମୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ଭିତରେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଘରୁ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।
परवर्ती खबर 80,000 रु अधिक लोकंकर नाही राशन कार्ड। जोगाण मंत्री रखिले एहिभଳି तथ्य। राज्य केते भूत राशन कार्ड चिन्हट हेलाणी बोली गृहरे प्रश्न उठिथिला। एहार उत्तर क्रमे तथ्य रखिथिले खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। तथ्य अनुसार राज्य में एपरि चिन्हट होइछन्ति मोट 22,239 जन अयोग्य राशन कार्ड हिताधिकारी। एहा सह राज्य में 84,757 जन हिताधिकारी राशन कार्ड पाइबाकु बाद पड़ी। नुआ सरकार आसिबा परे जांच करा जाई 2,000 रु अधिक अयोग्य हिताधिकारी चिन्हट करा जिवो सह सेमानक कार्ड को बातिल करा जायछि। अन्य पटे हजार हजार प्रकृत योग्य हिताधिकारी राशन कार्ड खंडे पाइबाकु वंचित होइछन्ति। एही समस्यार सबुठु आगरे रहिछि अनुगुल जिल्ला, जेउठी 3,972 हिताधिकारी राशन कार्ड रु वंचित होई रहिछन्ति। एहीपरि रहिछि बालेश्वर और बरगड़ जिला। तो बास यह थिला आजिर टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपण मानक हम वीडियो भल लागिछि ताले वीडियो को लाइक करो, सहित वीडियो को सांग मान सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आ आपण जदि हम चैनल पे नुआ अछि ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करि पाखर थे बेल आइकन को दबे ऑल पर ऑन करि रखंतु, जहा द्वारा जे भी जे कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाइबे। वीडियो रिपोर्ट डिनो जोडिया।